students of SMKN Gatujaya. Let me introduce myself. Here is my biodata. Ini adalah biodata dari my name is Irma Natalia, and this is my NIP, nomor induk pegawai, and I'll be your English teacher this year. Miss Irma akan jadi guru bahasa Inggris kalian di kelas 11. And here is my temporary address. Ini adalah alamat sementara Miss Irma di Teluk Bangau, Kecamatan Batu Jaya. So for phone number information, Miss Irma akan share melalui WhatsApp dari grup kelas. So, nice to meet you. Mohon kerjasamanya. Good luck. Pada semester ini, Miss Irma akan membuat sistem belajar kelompok untuk pelajaran bahasa Inggris khususnya, atau learning group. Nah, di sini Miss Irma menggunakan istilah kabel, kawan belajar. Bagaimana ketentuannya? Yang pertama, consists of 4 or 5 students, terdiri dari 4 sampai 5 orang. Yang kedua, it's mixed group. Nah, ini kelompok belajar campuran. Harus ada anggota siswa laki-laki dan siswi perempuan. Jika hanya satu gender saja atau hanya kelompok belajarnya anak perempuan saja, itu Miss Irma tidak akan approve, tidak akan Miss Irma izinkan. Jadi harus campuran antara laki-laki dan perempuan 4 sampai 5 orang. Yang ketiga, pilih salah satu siswa untuk menjadi the group leader, untuk menjadi ketua kelompok belajar. Ya, pilih salah satu yang memang bertanggung jawab. Yang keempat, walaupun belajar secara berkelompok, namun pengerjaan tugas tetap dilakukan oleh masing-masing anggota dan dikumpulkan ya secara masing-masing juga. Kecuali jika ada tugas project video atau membuat makalah, itu baru dikerjakan secara berkelompok. Dan yang terakhir, tugas wajib dikumpulkan per kelompok. Ya, bila ada salah satu anggota yang belum mengerjakan tugas atau belum selesai mengerjakan tugas, maka anggota kelompok yang lain tidak akan mendapat nilai. Ya, jadi sistem belajar kelompok, nilai individual dinilai, ya secara individual tugas dinilai dan juga tugas berkelompok pun dinilai. Oke, semoga penjelasannya dapat dipahami dan dimengerti. Nanti nama-nama kelompoknya bisa kalian kirimkan melalui WhatsApp yang akan Miss Irma share ke wali kelas. Thank you. Dialogue example. Elka, do you think that English is difficult? No, I don't think so, Rio. I think English is easy. Well, what do you prefer, English or math? I prefer English, of course. How about you? Well, I prefer math because I like counting. Expressions asking someone's opinion. Ungkapan meminta pendapat seseorang. Berikut adalah expressions yang bisa kalian gunakan ketika kalian mau meminta pendapat seseorang. What do you think? Do you think? How about yours? What's your opinion about? What's your view? Do you have an opinion on? How do you feel about? How do you see the situation? You can use one of these expressions to ask someone's opinion. Expressions giving your opinion neutrally. Ungkapan memberikan pendapat secara netral. You can use these expressions. I think all students should wear uniform. I feel that all students should wear uniform. In my view, smoking room should be provided at public places. It seems to me that smoking rooms should be provided at public places. In my opinion, smoking rooms should be provided at public places. In my experience, I think maximum fines should be given to traffic law violators. As far as I'm concerned, I think
Maximum fines should be given to traffic law violators. Nah, expressions ini bisa kalian gunakan untuk memberikan pendapat secara netral. Expressions giving a strong opinion. Nah, kali ini adalah ungkapan memberikan pendapat atau prinsip yang lebih kuat daripada sekedar netral. Jadi kalian punya bukti yang mendukung pendapat kalian. I'm absolutely convinced that we should give the death penalty to drug dealers. I'm sure that we should give the death penalty to drug dealers. I strongly believe that school rules should be obeyed by students. I have no doubt that school rules should be obeyed by students. There's no doubt in my mind that smoking rooms should be provided at public places. Nah, expression giving strong opinion ini biasanya digunakan ketika kalian menghadiri sebuah rapat atau jajak pendapat atau diskusi. Kalian bisa menggunakan expression ini to give opinion, strong opinion. Response expressions to someone's opinion, memberi tanggapan pada pendapat seseorang. Dalam memberi tanggapan pada pendapat seseorang bisa agreeing with an opinion, bisa setuju dengan pendapat tersebut, or disagreeing with an opinion, bisa juga kalian tidak setuju dengan pendapat seseorang. If you are agree, you can say, "You're absolutely right. That's just what I was thinking. That's a good point. Exactly. I think so. That's true. I agree with you. I couldn't agree more." If you are disagreeing, kalau kalian tidak setuju, you can say, "I don't agree with you. I don't think so. That's not entirely true. I'm sorry to disagree with you, but..." Nah, di sini kalian teruskan dengan reason. Alasannya apa? "I'm afraid I have to disagree. I'm not so sure about that." Those are the response expression to someone's opinion. Well, here we go. Tibalah kita pada exercise 1, latihan 1. Perintahnya adalah read the following dialogues. Akan ada 3 dialog nanti. Pay attention to the underlined expressions. Perhatikan baik-baik pada ungkapan yang digarisbawahi. Tugasnya adalah identify the underlined expressions. Kalian harus mengidentifikasi ungkapan yang digarisbawahi. Apakah itu termasuk expression of asking opinion, giving opinion, agreeing and disagreeing with an opinion. Kalian beri nama atau identifikasi sesuai expressionnya. Here are the dialogues. Ini adalah teks dialognya. Dialog 1, dialog 2, and dialog 3. Silakan kerjakan di buku masing-masing. Kalian bisa mengerjakan sesuai dengan kabel kalian atau kawan belajar kalian.